बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त यहाँ शफील्ड में मेरे साथ मोहम्मद रमज़ान चुगताई, जो कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के साबिक़ सदर हैं और बड़े नामवर साफ़ी हैं मीरपुर के। आज इनसे यहाँ मुलाकात हुई और बहुत मीडिया के हवाले से चीज़ें हैं, बहुत कंसर्न्स हैं यहाँ बरतानिया और आज़ाद कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तान का मीडिया, कि हमारा मीडिया आजकल क्या कर रहा है। तो चुगताई साहब, मीडिया के हवाले से कि यहाँ भी जो हमारी अखबारात हैं और जो पाकिस्तान में भी हैं टीवी चैनल्स हैं, आप भी अखबार से मुंसलिक हैं, और क्या वजह कि जो साफ़ी हज़रात हैं उनको कोई प्रॉपर तनख्वाह वगैरह उनको नहीं दी जाती, तो इख्तियारात ज़्यादातर कहा जाता है और बाद फिर इख्तियारात काफ़ी मिसाल भी बनते हैं कि ये वजह क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सहाफ़त और साफ़ियों के मसाइल के हवाले से सबसे बड़ा मसला तनख्वाह की जिस निशानदेही आपने की है, इसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर और अखबारात के अंदर काम करने वाले जो स्किल लेबर है, जो बाकायदा काम करते हैं लोग, उनको तनख्वाह तो नहीं दी जाती। आज़ाद कश्मीर जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ के एक स्टेशन मुज़फ़्फ़राबाद में जो हमारे साथी दोस्त साफ़ी काम करते हैं, वो बाकायदा तनख्वाह पे काम करते हैं। दीगर इलाकों में तनख्वाह का मसला मौजूद है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह यही है कि लोग खुद काम करने के लिए जब एक बंदा तैयार हो जाता है वॉलंटियरली, तो उसके फिर कौन तनख्वाह देगा। बड़ा मसला मैं समझता हूँ कि साफ़ियों की अपनी तरफ से है, लेकिन अखबारात भी इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती, उनको इनकम इतनी होती है। अखबारात माशाल्लाह उनके पास इतने वसाइल मौजूद होते हैं कि अगर वो तनख्वाह देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर वही बात मैं कहूँगा कि अगर बंदा एक तनख्वाह के लिए मुफ्त काम करने के लिए खुद तैयार बैठा है, तो उसे तनख्वाह कौन देगा। तो इसका मतलब है बेरोज़गारी ज़्यादा है, लोग वॉलंटरी तौर पर बेरोज़गारी भी है, ज़्यादा है, कंपटीशन भी है, बेरोज़गारी भी है, और साथ हर शख्स जो है ना वो अपने आप नाम के साथ जर्नलिस्ट कहलाने के लिए। प्रेस कंप्लेन कमीशन यहाँ बरतानिया के अंदर एक प्रेस कंप्लेन कमीशन है, अगर कोई गलत आप खबर डालते हैं या कुछ भी तो वहाँ कंप्लेन की जाती है, तो वहाँ कोई ऐसी चीज़ है? वहाँ पे मीडिया के हवाले से जो शिकायत हैं उसके हवाले से एक तो एक कानून मौजूद है कि किसी भी आदमी को समझता है कि मेरी दिल आज़ारी हुई है, हद की इज़्ज़त हुई है, कोई ऐसा मामला हुआ है, वो कोर्ट से रजू कर सकता है। एक सिविल इस्तग़ासा कर सकता है, और एक जो दूसरा होता है वो कोर्ट में जा सकता है। उसके लिए एक तरीक़ाकार है, उस पर लोग महसूस करते हैं। क्या समझते हैं कि हमारा जो मीडिया एक आज़ाद मीडिया तो हुआ है, लेकिन आज़ाद के साथ ही बेलगाम तो नहीं हो गया, क्योंकि ऐसी खबरें जो जिनको कुछ ज़रूरत नहीं होती। सहाफ़त और सियासत का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि अमन कायम रखना, फसाद से बचना, फसाद से बचाना मुल्क व कौम को, लेकिन वहाँ कुछ छोटी सी खबर होती है, इतनी बढ़ा चढ़ा कर मीडिया पेश करता है। क्या कोई साफ़ियों के लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह वहाँ होती है, अखबार जो ज्वाइन करता है? इसमें जो है बुनियादी तौर पे जो है उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो ट्रेनिंग देते भी हैं। बाज़ जगह बाज़ लोग जो है, सारे नहीं, बाज़ जगह इस तरह की जो आपने की है शिकायत मौजूद हैं कि अखबारात ने खबर को बढ़ा चढ़ा के या गैर ज़िम्मेदारी से पेश किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि साफ़ियों की अक्सरियत जो है वो अपना मुस्बत काम कर रही है, और मुस्बत काम की वजह से माशरे के अंदर बहुत सारी जो बीमारियाँ, बहुत सारे जो जराइम हैं उनके खात्मे में बदल रही है। चीज़ देखी गई कि हमारे यहाँ एक दोस्त यहाँ से गए, वहाँ वो सियासत में हिस्सा जाते थे, तो पहले तो वहाँ के जो साफ़ी थे उन्होंने कहा कि हमने बाइकाट कर दिया, उन्होंने किसी और बंदे को बुलाया हुआ था। फिर बाद में उन्होंने खबरें लगा दी कि ये प्रोग्राम नाकाम हो गया, पड़ोसी भी खाना खाने के लिए नहीं आए। क्या वहाँ अगर आपको बुलाया नहीं जाता है, आपको अगर इख्तियार नहीं दिया जाता है, तो आप उसके खिलाफ लिखना शुरू कर देते हैं? किसी एक जगह ऐसा कोई वाक़या हो सकता है, किसी कहीं, चूँकि आज़ाद कश्मीर एक छोटा सा इलाका है, और किसी छोटे से इलाके में किसी छोटी सी जगह पे मैं समझता हूँ कि ऐसा वाक़या हो सकता है जहाँ पे हम काम करते हैं। इस तरह का मैं समझता हूँ कि ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना हरकत या गैर ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग का हम सोच भी नहीं सकते। सबसे ज़्यादा क्या मसाइल हैं आपको जब आप कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल खबर जो माशरे के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वो लोग बड़े बासर होते हैं? पिछले अरसे में आप मीरपुर में मिलकर एक साफ़ी को ज़दोकोब भी किया गया था, तो क्या फिर प्रॉब्लम आपकी होती है कि इस किस्म की जब खबर ब्रेक करते हैं? मैं समझता हूँ कि अगर ज़िम्मेदारी से काम किया जाए,
اور حقائق پر مبنی جو بات کی جائے، رپورٹنگ کی جائے، تو اس طرح کے مسائل نہیں سامنے آتے، کیونکہ ہم نے بہت سارے معاملات کو فیس کیا ہے اور ذمہ داری سے کے ساتھ کام کیا، اور آج تک کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے۔ یہ اللہ پاک کا خاص کرم بھی ہے۔ آپ کتنے عرصہ سے آپ صحافت سے؟ میں تقریباً 28 سال سے اس شعبہ 28 سال سے اس شعبہ سب سے پہلے کس اخبار سے آپ نے لکھا؟ میں ایک ویکلی اخبار وہاں لوکل تھا، آیات آج روزنامہ ہے، اس سے آغاز کیا تھا، پھر افروز النسیم، پھر مختلف روزنامے آئے، پھر آج کل میں روزنامہ خبریں میں ڈپٹی ریزیڈنٹ ایڈیٹر کے حیثیت سے کام کرتا ہوں۔ اور کسی ٹی وی چینل کے ساتھ بھی ہیں، ہمارا اپنا خبریں کا اپنا ٹی وی چینل ہے، چینل نیوز 5، وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اپنی جو ہے اس پلیٹ فارم سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے جو ہے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اور کیا اچھا ایشوز کیا ہیں صحافیوں کے سب سے زیادہ آپ سمجھیں آزاد کشمیر کے اندر؟ آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ جی جو لوگ صحافت میں آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑا کوئی آسان کام ہے، یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے بڑا ہمیں ایزی تھی جو ہے لوگ سر پہ اٹھا لیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ مشکل کام ہے، اور مشکل کام ایک فریضہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرض سمجھ کے جب کرتا ہے انسان تو اس کو مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کو مد نظر رکھ کے یہ کوئی، جیسے میں ایک لفظ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی مالا ہے۔ جب کانٹوں کی مالا آپ اپنے گلے میں ڈالیں گے تو پھر آپ کو زخم بھی آئیں گے، لوگ آپ کو بلیک میلر بھی کہیں گے، لوگ آپ کو آوازیں بھی کسیں گے، لوگ بہت کچھ کہیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنا کام کریں گے، اپنا کردار ادا کریں گے، تو پھر ان باتوں سے میں ماروا جو ہے آپ بے پرواہ ہو کے کام کریں، اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ کی ان باتوں کو تسلیم کریں۔ بلیک میلنگ اداروں کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض ادارے صحافیوں کو بلیک میل کرتے ہیں، بعض صحافی جو ہے وہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، تو یہ کتنا اثر پایا جاتا ہے بلیک میلنگ لیکن میں نے پہلے بتایا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اچھے اور برے لوگ ہر فیلڈ میں موجود ہیں، ادارے بھی اچھے موجود ہیں، ورکر بھی اچھے موجود ہیں، اور جو بلیک میلنگ کی ہے بات، یہ بھی بعض مقامات پر صحافیوں کے روپ میں چند لوگ بلیک میلر بھی ہوتے ہیں، اور بعض ادارے بھی اپنے کارکنوں کو بلیک میل کرتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اچھے ادارے بھی ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں، ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے، اور ان کے ساتھ جرنلسٹ جو کام کرتے ہیں ان کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہے۔ یہاں برطانیہ کے اندر یہ ہے کہ جو صحافی حضرات ہمارے جو کام کر رہے ہیں ان کو یا تو اختیارات کی شکل میں جو لوگ بلاتے ہیں ان کو اخبار کو دیتے ہیں، یا ان کا جو ٹائم ہے، کیونکہ ایک پروگرام آپ کور کرتے ہیں تو 3 گھنٹے وہاں لگ گئے، 3 گھنٹے لکھنے میں، پھر اخبار کو بھیجنے میں تقریباً 7-8 گھنٹے کا کام ہے، تو والنٹری بندہ نہیں کر سکتا۔ تو ایسے ہے کہ یا تو وہ بعد میں آپ کو اختیارات کی شکل میں اخبار کو ادارے کو دیتے ہیں کہ ادارہ کہتا ہے کہ ہمارا پرنٹنگ کا اتنا خرچہ ہے روز کا 700-800 ہم افورڈ نہیں کر سکتے، جو صحافی ہیں ان کی تنخواہ نہیں ہے، ان کا جو ٹائم کنزیومنگ لوگ کور کرتے ہیں، تو وہاں کیا سسٹم ہے؟ بنیادی خرابی یہی ہے کہ جرنلسٹ کا کام اشتہارات اکٹھے کرنا نہیں ہے، جی، جرنلسٹ کا کام جو ہے وہ خبر کو بنا کے ایک ادارے کو پہنچانی ہوتی ہے۔